Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan bahasan teori Tera episode terakhir. Oke, kita lanjutkan eh, pembahasan kita di instanton. Kalau kemarin kita sudah mempelajari salah satu aspek dari cage theory, yaitu eh, suku theta. Sekarang kita akan membahas aspek yang lainnya, yaitu instanton. We have argued that the theta angle is important parameter in Yang-Mills, changing the spectrum and correlation function of the theory. Jadi theta angle-nya itu changing the spectrum dan correlation function ya. Theta angle-nya merubah spektrum dan fungsi korelasinya. This is in contrast to electromagnetism where theta only plays a role in the presence of boundaries, such as topological insulator or magnetic monopoles. It is natural to ask, how do we see this from the path integral? Nah, sekarang gimana kalau dalam paradigma path integration, theta angle-nya ini eh, behave-nya bagaimana? Atau bagaimana gitu. To answer this question, recall that the theta term is a total derivative. Mas theta sama dengan yang persamaan eh, ada namanya ini theta per 16 pi square integral d 4x trace dot star f mu nu f mu nu, dan bisa juga dituliskan sebagai theta per 8 pi integral d 4x partial mu k mu, where k mu is epsilon Levi-Civita, mu nu rho sigma trace e nu partial rho a sigma dikurangi 2 i per 3 a nu a rho a sigma. This means that the field if a field configuration is to have non-vanishing value of s theta, then it must have something interesting going at infinity di boundary-nya ya. Jadi kalau konfigurasinya itu mempunyai non-vanishing value of theta, s theta, maka eh, di boundary-nya akan ada sesuatu yang menarik harusnya. At this point, we do something important. We weak rotate so that we work in Euclidean spacetime R4. Nah, eh, jadi kita melakukan rotasi weak, yaitu eh, mudahnya ngomong T-nya diganti IT ya. Jadi sumbu waktunya kita rotasi ke eh, kompleks eksis. So that we work in Euclidean spacetime R4. We will explain the physical significance of this in section 2.3.2. Configuration that have finite section SYM must asymptote to pure gauge. Jadi konfigurasi yang dia aksinya itu finite harus asymptotik ke pure gauge, atau dalam kata lain pure gauge itu artinya ini ya. Ketika x-nya menuju infinite, maka potensial gauge potensialnya itu hanya bagian yang suku ini saja. Nah, itu dinamakan pure gauge with omega in G. Jadi recall kalau mu itu
dia biasanya omega E mu omega minus 1 plus I omega partial mu omega minus 1. Nah, jadi dia disebut pure gauge kalau hanya bagian yang tersisa itu yang survive hanya bagian yang belakang saja. Bagian yang depan ini enggak. Kayak benar-benar cuman yang gauge transformationnya aja yang survive. With omega in G, this means that finite action Euclidean field configuration involve a map. Ya, ini gauge transformation biasa, dia adalah mapping dari space-time menuju ke gauge groupnya. But we have made such maps before. They are characterized by a homotopy group pi 3G equals Z. Jadi pemetaan yang seperti ini itu dikarakterisasi oleh homotopy group ini. Jadi ingat homotopy group itu dia adalah grup yang menghitung berapa cara kita bisa melilit suatu loop gitu ya. Plugging this asymptotic answers 2.45 into the action S theta, we have S theta equal theta nu, where nu is an integer. Jadi 245. Oh, jadi plugging 245 to S theta ini tukannya ya. Jadi ini kita masukkan ke sini, maka nanti kita bisa mendapatkan S theta-nya itu sama dengan theta angle-nya dikali dengan suatu integer, tergantung dia nanti that tell us the number of times that omega x wins around the asymptotic S3 infinite. Ini kemarin kayaknya kita udah bahas sedikit ya. No omega itu sama dengan yang ditunjukkan oleh persamaan 2.47. Ini tinggal diganti aja sebenarnya. Maksudnya tinggal dimasukkan di persamaan ini. This is a binding number that we made previously in 2.36 ya. Kita sudah melihat ini di pertemuan kemarin ya. This discussion is mathematically identical to the classification of non-trivial case transformation in section 2.2. Jadi ini mirip dengan klasifikasi dari non-trivial gauge transformation. However, the physical setting is somewhat different. Here we're talking about maps from the boundary of Euclidean spacetime S3 infinite, while in section 2.2.2 we were talking about maps from spatial slice R3 suitably compactified to become S3. Jadi bedanya dengan apa yang kita bahas sekarang dengan section 2.2.2 yang kemarin adalah setting fisiknya berbeda. Kalau sekarang di sini kita membicarakan tentang sebuah pemetaan dari boundary of Euclidean space karena kita tadi asymptotic ya, maps from the boundary of Euclidean space S3 infinite. While in section 2.2.2 we are talking about maps from spatial slice R3 suitably compactified to become S3. Jadi kalau yang ini intinya kalau yang ini kita hanya melihat atau menganalisis boundary-nya saja. Sedangkan kalau yang kemarin itu benar-benar space-nya itu benar-benar S3 itu. Kita compactify jadi S3. The self-dual Yang-Wells equation. Among the class of field configuration with non-vanishing winding nu, there are some that are special. They solve the classical equation of motion d mu f mu nu equals 0. Yeah, then there is a cute way of finding solution to this equation. Jadi ada
non-vanishing new yang dia itu spesial, yaitu dia bisa menyelesaikan persamaan Gaussian motion klasik 2.48-nya. Nah, ada cara yang kalau di sini bilangnya cute. There's a cute way to finding solution to this equation. The Yang-Mills equation is persamaan Yang-Millsnya yang kita tahu itu seperti ini ya. Kemarin kita sudah bahas berkali-kali. Seper 2G square integral d 4x trace f mu f mu. Note that in Euclidean space, the action comes with a plus sign. Oh ya, jadi kalau di Euclidean space aksinya itu plus ya. Sedangkan kalau di Minkowski nanti minus. This is to be contrasted with the Minkowski spacetime action 2.8 which comes with a minus sign ya. Jadi karena kita tadi weak rotate, maka ya salah satu efeknya kita bekerja di Euclidean space sehingga aksinya itu punya plus sign gitu, nggak minus. We can write this as kita bisa menuliskannya sebagai ini. Where in the last line we have used the result to 0.4.9. Berarti coba kita pecah. Ini kalau kita trace F mu nu F mu nu plus star F mu nu F mu nu minus atau plus, bisa dua-duanya minus plus 2 F mu nu hot star F mu nu. Kemudian kalau yang ini berarti dia ini seperempat C square ya. Ini plus minus seper 2 C square trace F mu nu hot star F mu nu. Nah, jadi kalau kita ambil ini plus, maka di sini kita ambil salah, saya nggak salah. Kalau kita ambil di sini minus, maka kita ambil di sini plus. Kalau kita ambil di sini plus, maka yang di sini kita ambilnya minus. Misalkan kita ambil minus yang di sini, maka di sini plus. Kalau kita ambil minus dan yang suku ini kita ambil plus, maka suku ini nanti cancel suku ini ya. Ya, karena ini seperempat, ini kali 2 jadi setengah, nanti cancel jadi dengan ini. Kalau ini kita ambil plus, yang di sini kita ambil minus dan nge-cancel juga. Sehingga sukunya tinggal ini tambah ini. Dan kita tahu ini si Hotstar F minu Hotstar F minu itu sama dengan F minu juga. Dan jadi kalau ditambah dengan si trace-nya ini nanti seperempatnya jadi setengah dan dia balik lagi ke sini. Okay, that's why he can write the SYM as this thing. Kenapa kok ditulis seperti itu? Biar muncul suku ini sih. Biar suku F mu Hotstar F mu-nya muncul. Yaitu dia adalah suku theta termnya ya. Nah, sehingga karena ini itu sama dengan, saya lupa, theta per 16 pi square. Harusnya dia sama dengan 8 pi square per G square. No, bentar.
Kita tulis saja dulu. F bed S theta sama dengan, kalau ini sih theta nu ya. Wait, theta nu. Oh enggak ya, ya, ya. Jadi seper 16 pi square integral d for x trace f mu nu star f mu nu itu akan sama dengan nu. Ini akan sama dengan nu ketika ya kalau itu kita ambil asimtotiknya seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita punyanya eh, seper 2 G square, atau kalau kita punyanya yang ini, kalau kita punyanya suku ini, maka berarti ini akan sama dengan hmm, ya benar ya, 8 pi square per G square kali nu. Ya tinggal ini disubstitusi ke sini aja. Nah, sehingga kalau ini itu adalah sama dengan ini, maka kalau ditambah dengan suku yang ini, dan karena ini juga kuadrat, maka dia mesti eh, selalu lebih besar dari yang suku ini saja. Where in the last line we have set the result 2.49, we learn that in the sector with winding nu, the angular action is bounded by in the sector with winding nu, the angular action is bounded by 8p square nu per g square. The action is minimized when the bond is saturated. This occurs when, nah, aksinya ini minimal ketika bondnya itu saturated. Saturated dalam artian ini sama dengan ya, atau ketika ininya itu sama dengan nol. Minimize when is equal zero. Ya, makanya ini sama dengan ini ya. F minus sama dengan plus minus star F minus. These are the anti-self dual Yang-Mills equation. Ya, kalau plus berarti self dual, kalau minus berarti anti-self dual. The argument both show that the solution to this first order equation necessarily minimize the action is a given topological sector and so must solve the equation of motion 2.48. Argumen di atas menunjukkan bahwa solusi untuk first untuk first order equation ini harus meminimalkan aksinya, itu adalah suatu topological sector dan harus menyelesaikan persamaan equation of motion 2.48. Ya, intinya pokoknya pemilihan yang seperti ini bisa menyelesaikan equation of motion 2.48. In fact, it's straightforward to see that this is the case since it follows immediately from the Bianchi identity d mu star f mu equal 0. Ya, jadi kita punya identity ini, dan ketika kita menyamakan starnya menjadi nggak star,
maka ya otomatis persamaan yang 2.48 yang nggak star terpenuhi ya. This kind of completing the square trick that we used above, where we bound the action by a topological invariant, is known as the Bogomolny bound. Jadi dia disebut dengan Bogomolny bound yang ini ya. Ini trick completing the square dari extracting the topological term gitulah. We'll see it number times in this lecture. Kita akan menggunakan cara itu banyak di selanjutnya. Solution to the anti-self-dual Yang-Mills equation 2.48 are known as instanton. Nah, jadi solusi ketika kita memilih field strength-nya itu sama dengan dual field strength-nya, itu disebut dengan instanton. This is because, as we will see, the action density is localized at both point in space and at instant in Euclidean time. Jadi dia disebut instanton karena the action density itu terlokalisasi di instant space and instant time. Jadi kalau dilihat di XT gini dia S aksinya itu benar-benar cuma titik gitu di event. Jadi ya cuman secara instan di waktu dan space. They contribute to the path integral with a characteristic factor. Ya, karena S-nya itu sama dengan ini tadi, terlokalisasi di sini. 8Pi square over G square. Benar-benar sama dengan ketika persamaan 2.49 berlaku. Maka ya S instantannya tinggal kita masukkan itu. Dan bisa kita tambahi juga dengan suku ini harusnya. Note that the Yang-Mills contribution is real because we have weak rotated to the Euclidean space. However, the contribution from the theta term remains complex even after weak rotation. This is typical behavior for such topological term that sit in the action with epsilon symbols. Jadi kontribusi yang Mills-nya itu jadi real karena kita weak rotate. But the contribution from the theta term itu tetap kompleks ketika walaupun kita meng-weak rotate. Jadi kalau kita bekerja di Minkowski ini harusnya ada I-nya ya. Tapi walaupun kita bekerja di Euclidean, I-nya ini tetap ada walaupun kita weak rotate. Nah, itu kalau topological term memang seperti itu. Oke, a single instanton in SU2. Ini contohnya, we'll focus on a gauge group with G equal SU2 and solve the self-dual equation F mu nu equal hot star F mu nu with winding number nu equal 1. As we have seen, asymptotically, the gauge field must be pure gauge. And so takes the form ini. Dia harus pure gauge dan harus berbentuk seperti itu ketika apakah harus ketika X-nya menuju infinite? Kayaknya ya. Ketika X-nya menuju infinite. An example of a map omega X in SU2 with winding nu equal 1 is given by ini ya. Jadi bisa dibuktikan bahwa ini nanti akan memberikan apa-apa yang diperlukan di atas tadi. With this choice, the asymptotic form of the gauge field is given by, in the lecture note on soliton, the instanton solution was presented in singular gauge, where it takes a similar but noticeably different form. Jadi ada lecture dari Davidong yang membahas tentang instanton atau soliton ya. Itu menarik. Kita dilihat di websitenya Davidong. Nah, ketika kita memilih omega yang seperti ini, X mu sigma mu over square root X square, where sigma is 1, minus I sigma. Ini harusnya Pauli matrices.
kita encounter sigma mu ini di lecture David Tong juga ya waktu ngomongin spinor. With this choice, the asymptotic form of the gauge field is given by. Nah, sehingga ya ini tinggal dimasukkan aja si omeganya, dan tinggal diturunkan. I don't think it is difficult. As x to infinite, where eta I mu nu are usually referred to as ad-hoc matrices. There are 3, 4 times 4 matrices which provide an irreducible representation of the SU2 Lie algebra. They are given by ini ya, ad-hoc matrisesnya bisa kita tuliskan sebagai ini. These matrices are self-dual, they obey persamaan ini. Jadi Hotstar-nya sama dengan dirinya sendiri. This will prove important. Note that we are not being careful about indices up versus down as we are in Euclidean space with no troublesome minus sign. The full gauge potential should now be of the form of a mu yang seperti ini. For some function fx to 1 as x to infinite. Ya, karena kita mau a mu-nya itu jadi hanya suku yang ini saja ya. Sehingga kita memerlukan fx-nya itu adalah menuju 1 ketika x-nya menuju infinite. The right choice turn out to be fx equal x square over x square plus rho square. Where rho is a parameter whose role will be clarified shortly. We then have the gauge field. Nah, sehingga gauge field kita itu sama dengan ini ya. Karena tadi dia sama dengan IFX dikali omega partial mu omega minus 1. You can check that the associated field strength is, nah nanti bisa dicek, tinggal dimasukkan persamaan dari F mu nu-nya, nanti dia akan sama dengan ini. This inherits its self-duality from the ad-hoc matrices and therefore solves the Young's equation of motion. Nah, self-duality-nya itu F mu nu-nya nanti bisa dibuktikan kalau dia sama dengan Hotstar F mu nu karena dari properti ad-hoc matrisnya yang memang dia self-dual. Then Stanton solution 2.51 is not unique. Ini enggak unik. By acting on this solution with various symmetry, we can easily generate more solution. The most general solution with winding nu equal 1 depend on a parameter which in this context are referred to as collective coordinate. Each of them has a simple explanation. Then Stanton solution above is localized at origin, but we can always generate a new solution localized at any point x in R4 simply by replacing ini. Jadi karena dia punya simetri yang seperti ini, maka kita bisa menggeser lah solusi instantonnya. Jadi solusi yang ditawarkan di atas itu adalah solusi di origin. Nah, kita bisa menggesernya dengan mengganti x mu-nya menjadi x mu minus x mu. We have kept one parameter rho explicit in the solution 2.51. This is the scale size of the instanton and an interpretation which is clear from looking at the field strength which is localized in a ball of radius rho. Ya, jadi rho-nya ini bisa kita geser-geser dan dia interpretasinya adalah
field strength-nya itu localized in a ball of radius rho. Jadi dia radius dari field strength-nya. The existence of this collective coordinate reflect that the fact that the classical Yang-Mills theory is scale invariant. Nah, ini menunjukkan bahwa classical Yang-Mills theory-nya itu scale invariant karena rho-nya bisa kita ganti-ganti. If a solution exists with one size, it should exist with any size. This property is broken in the quantum theory by running, tapi dia broken ya di quantum theory. Karena ini kita masih di classical. By running of the coupling constant. And this has implication for instanton that we will describe below. The final three collective coordinates, ini di sini berarti ada 4, ini 1, berarti 5 karena tadi dia menjanjikannya 8, berarti di sini 3 ya, sisa 3. The final three collective coordinates arise from the global part of the gauge group. These are gauge transformation which do not die off asymptotically. Jadi 3 koordinat lainnya itu arise from the global part of the gauge group. These are gauge transformation which do not die off asymptotically, yaitu gauge transformation yang tidak dalam tanda kutip vanish di asymptot and correspond to the 3 physical symmetries of the theory. Rather than the redundancies, for our purposes, we can consider a constant V in SU2 and act as a mu transform to F V A mu V minus 1. Jadi sisa 3-nya itu adalah global part dari gauge groupnya yang tidak vanish di asymptot. Before we proceed, we pause to mention that it is straightforward to write down a corresponding anti-self-dual instanton with winding nu minus 1. Ini entainya ya. Jadi karena dia bisa integer minus juga, maka nunya bisa kita ambil minus 1. Harusnya minusnya ini berarti berkorespondensi ke arah windingnya ya. We simply replace the half matrices with their anti-self-dual counterpart. Ya, tinggal sepertinya sih tinggal dikali minus. Oh, enggak, beda. Enggak tinggal dikali minus ya. Cuman intinya pokoknya kita ambil ad hoc matrisnya sedemikian rupa sehingga dia memenuhi anti-self-dual equation. And one can use this to build a gauge potential 2.51 with nu equal minus 1. Dan kita bisa membangun potensial gauge 2.51 dengan nu-nya equal minus 1. These two form an irreducible representation of SU2 and obey eta 1, eta j equals 0. The fact that we can find two commuting SU2 algebras hiding in a 4 times 4 matrix reflect that spin group 4 itu isomorphic to SU2 cross SU2 and correspondingly the Lie algebra are SO4 equal SU2 plus SU2. Jadi maksudnya sih karena kita bisa mendapatkan 2 commuting SU2 algebra yang eta ini ya, eta dan eta bar. Eta bar itu ini ya. Ini eta bar. Ini harusnya sih eta bar. Ya typo kayaknya. Nah, jadi eta bar dan eta tadi yang ini itu ternyata dia komut. Kalau kita ya komutatornya sama dengan 0. Nah, apa artinya? Artinya karena spin 4 itu bisa di dalam tanda kutip dikomposisikan jadi SU2 times SU2. Sehingga Lie algebranya juga bisa didekopelkan jadi SU2 plus SU2. Jadi ini berkorespondensi dengan eta, yang ini eta bar.
Dan karena dia bisa di decouple ya, maka dia anti-commute. General instanton solution. To get an instanton solution in SUN, sekarang kita generalisasi apa yang sudah kita bahas tadi ke SUN. We could take the SU2 solution 2.51 and simply embed it in the upper left-hand corner of an n times n matrix. Jadi kita bisa mengambil SU2 solution, take SU2 solution and simply embed it in the upper left-hand corner of n times n matrix ya. Jadi kalau ada n times n, maka yang eh, matriks 4 kali 4-nya di sini itu di-embed dengan eta gitu. We can then rotate this into other embedding by acting with SUN modulo the stabilizer which leaves the configuration untouched. This leave us with the action, nah sehingga aksi kita jadi SUN modulo S UN minus 2 cross U2 where UN minus 2 hits the lower right hand corner. Nah, yang UN minus 2 itu hit yang bagian sini. Ini UN minus 2. And doesn't see our solution while the U2 included in the denominator because it acts like V in the original solution. Ini dia katanya act like V. And we don't want to overcount. The notation SUP cross UQ means that we lose overall central U1 subset UP cross UQ. Sepemahaman saya berarti ini itu adalah ya UP cross UQ cuman dikurangi dengan U1. The coset space above has dimension 4n minus 8. This means that the solution in which 2.51 is embedded into SUN comes with 4n collective coordinate. This means that the solution in which 2.51 is embedded in SUN comes with 4n collective coordinate. Ya, jadi ini memberikan 4n collective coordinate, yang bawahnya ini memberikan dikurangi 8 gitu lah. This is the most general new equal 1 instanton solution in SUN. Setup ini adalah instanton solution paling umum dengan winding number-nya equal 1. What put solution with higher nu? There's a beautiful story here. It turns out that the such solution exists and have 4 and new collective coordinates. Kalau kita generalisasi nu-nya menjadi tidak sama dengan 1, maka kolektif koordinatnya tinggal dikali nu saja. Among the solution are configuration which look like nu well separated instanton, each with 4n collection coordinates describing its position, scale size, and orientation. Jadi among the solution are configuration which look like nu well separated instanton, each with 4n collective coordinate describing its position, scale size, and orientation. However, as the instanton overlap, this interpretation breakdown. Jadi kalau instantannya overlap, interpretasi bahwa kolektif koordinatnya describing position, scale size, and orientation-nya nggak berlaku lagi. Remarkably, there is a procedure to generate all solution for general nu. Nah, jadi ada prosedur untuk membangun semua solusi untuk nu yang umum. It turns out that we can reduce the nonlinear partial differential equation 2.49 to straightforward algebraic equation 2.49. Oh, itu apa namanya? Self dual atau anti self dual yang biasa.
equation ya. To straightforward algebraic equation. This is known as the ADHM construction. Ya, ini cukup terkenal ya. And it's possible due to some deep integrable properties of the self-dual Young's equation. You can read more about this construction from the perspective of deep range and string theory in the lectures on soliton ya. Bisa dilihat di lectures solitonnya. Oke, tunneling, another quantum mechanics analogy. Jadi ada analogi lain dari instanton solution di atas, yaitu quantum mechanics tunneling. We have found solution in Euclidean spacetime that contribute to the theta dependence in the path integral. Kita sudah menemukan solusi dari weak rotated Minkowski spacetime, yaitu Euclidean spacetime, yang berkontribusi ke theta dependence in the path integral. But why Euclidean rather than Lorentzian spacetime? Ya, saya salah, bukan Minkowski, tapi kalau spacetime Lorentzian, metriknya Minkowski. Kenapa Euclidean nggak Lorentzian? Maksudnya kenapa harus di weak rotate gitu? The answer is that the solution to the Euclidean equation of motion describe quantum tunneling. Alasannya adalah solusi dari Euclidean equation of motion describe quantum tunneling. This is best illustrated by a simple quantum mechanical example. Consider the double well potential shown in the left hand figure. Nih. Clearly there are two classical ground state. Jadi ada dua ground state klasik ya. Kalau secara klasik ground state kan minima dari potensialnya. But we know that quantum particles sitting in one minimum can happily tunnel through to the other. Kalau kita bahas secara kuantum, partikel yang dia berada di satu minimum itu bisa tunneling ke minima yang lain. Dan result is that the quantum theory has just single ground state. Nah, sehingga quantum teorinya itu hanya punya satu single ground state saja. How can we see this behavior in the path integral? There are no classical solution to the equation of motion which take us from one minimum to the other. Ya, tadi secara kuantum, bagaimana kita bisa analogi di solusi klasiknya gimana gitu. Nah, tidak ada solusi klasik yang dia itu mendeskripsikan suatu equation motion yang membawa kita dari satu minima ke minima yang lain. Tetapi situasinya itu berbeda di Euclidean spacetime harusnya. We define tau equal IT. Ya, ini weak rotate. After this weak rotation, the action SXT becomes turn into Euclidean action. Jadi aksi ini itu berubah menjadi ini. Tinggal T-nya diganti dengan itu ya. Ganti dengan ini aja. We see that the weak rotation has effect of inverting potential Vx to minus Vx. Jadi ini kan berarti tau T-nya berarti sama dengan minus I tau ya. Kalau kita substitusikan di sini, coba integral d tau m per 2 dx per dt square minus Vx. Kalau kita ganti d tau berarti jadi minus I d tau, dt-nya kita
substitusi M per 2 dx per dt-nya jadi minus I d tau square minus Vx. Ini kalau kita kuadratin minus jadi jadi plus, I jadi minus. Minus kali ini hmm, jadi minus juga. Oh wait. Ini berarti I integral d tau M itu dx per d tau square minus Vx. Oh ya benar. Kalau ini S ya, sama dengan S. Kalau kita kali minus I, minus I times S berarti ininya dikali minus I, jadi plus integral d tau M 2 dx per d tau square minus I Vx ya harusnya. Nah, tapi setelah di weak rotate, potensial itu jadi terinvert. Ininya jadi Vx-nya jadi minus Vx. Tapi masih ada I-nya. Makanya ini jadi plus I Vx. Ya, harusnya ada I-nya. Di V-nya. Bentar. Ya, harusnya ada I-nya. Ya, I don't know why. In Euclidean time, the classical ground state correspond to the maxima of the inverted potential. But now there is a perfectly good solution to the equation of motion in which we roll from one maximum to the other. Oh ya, jadi kalau kita menginvertnya, jadi si minimumnya atau ground state-nya ini bisa rolling dari sini ke sini gitu. Jadi roll from one maximum to other. We come to a rather surprising conclusion. Quantum tunneling can be viewed as a classical motion in imaginary time. As an example, consider a quartic potential. Sekarang potensialnya quartic, which has minima at x equal plus minus a. Then a solution to the equation of motion which interpolate between the two ground states in Euclidean time is given by x bar tau equal a tan hyperbolicus omega per 2 tau minus tau naught with omega square equal 8.
lambda A square over M. The solution is the instanton for quantum mechanics in the double well potential. Solusi untuk equation of motion which interpolate between two ground state in Euclidean time is given by ini. The solution is instanton for quantum mechanics in the double well potential. There is also an anti-instanton solution that interpolates from x equal plus a to x equal minus a. The anti-instanton solution is localized in region 1 over omega in imaginary time. In this case, there is just a single collective coordinate tau naught whose existence follow from time translational invariance of the quantum mechanics. Returning to Yang-Mills, we now seek a similar tunneling interpretation for the instanton solution. In the semi-classical approximation, the instanton tunnel between n vacua that we describe in 2.23. Mana 2.23? Oh, ini yang kemarin ya, yaitu ada sebuah partikel yang dia terkungkung di restricted move inertial ke radius r dengan di tengah-tengahnya itu ada magnetic flux phi. We now seek a similar tunneling interpretation to the instanton solution. In semi-classical approximation, the instanton tunnel between the n vacua that we described in section 2.23. Recall that the semi-classical vacuum is defined by semi-classical vacuum didefinisikan sebagai ini on a spatial slice R3 which we subsequently compactify to S3. Jadi ya kita compactify R3-nya jadi S3. The vacuum N is associated to maps Vx from S3 to G with winding N defined in 2.39. Oh ini. Ya ini sama aja kayak nu yang ya bedanya kalau ini benar-benar space time-nya itu D3S ya. Bukan boundary-nya aja. We note previously that the construction of the vacua N in terms of winding relies on topological argument, which are similar to those which underlie the existence of instanton. To see the connection, we can take the definition of the instanton winding 2.47 and define the integration region from the asymptotic S3 infinite equal boundary dari R4. Ya, jadi boundary dari R4 itu ya S3 infinite ya. Sama seperti boundary dari R2 itu adalah S1 infinite. So the two asymptotic three spheres S3 plus minus, which we think of as the compactified R3 plus minus spatial slices at T equal plus minus infinite. We can then compare the instanton winding 2.47 to the definition of the vacuum state 2.39 to write nu u equal n plus u minus n minus u. Jadi instanton winding 2.47 kita 2.47 yang ini dengan 2.39 bedanya di sini ya, di integralnya ya. Harusnya bedanya di integralnya aja sih, yang satunya benar-benar S3, yang satunya hanya di S3-nya di boundary saja.
Oh, jadi kita nanti bisa mendapatkan ini nu u itu sama dengan n plus u dikurangi n minus u, di mana n plus itu harusnya adalah eh, wind, winding number ketika t-nya menuju plus infinite dan n minus itu winding number ketika t-nya menuju minus infinite. We learned that the Young-Mills in Stanton described tunneling between two semi-classical vacua n minus 2 n plus, yang mana n plusnya itu sama dengan n minus plus nu, as shown in the figure. Jadi ada vacua n plus dan vacua n minus, dan yang Mills in Stantonnya itu kayak describe tunneling dari n minus ke n plus in Stanton with binding. And Stanton contribution to the path integral. Given an instanton solution, our next task is to calculate something. Yeah, the idea is to use the instanton as the starting point for a semi-classical evaluation of the path integral. We can first illustrate this in our quantum mechanics analogy, where we would like to compute the amplitude to tunnel from one classical ground state x equal minus a to the other x equal plus a over some time t. Ya, jadi ini itu adalah ya bisa dianggapnya sebuah amplitude dari ground state minus A to ground state A setelah waktu T besar. Dan kita bisa menghitungnya dengan seperti ini, dengan path integration ya. Kita udah bahas ini di David Skinner. Sebuah konstanta, ya dia nggak terlalu relevan. Yang relevan ini path integral dari X tau, semua kemungkinan equation of motion atau ya semua kemungkinan field-nya dikali dengan eksponensial dari aksinya. Ya, kita udah pernah melihat kemarin. With curly n, a normalization constant that we shall do our best to avoid calculating. Ya, males. There is a general strategy for computing standard contribution to path integral, which we sketch here. The strategy will be used in section such as section 2.7.2 and 8.3, where we discuss instantons in 2D and 3D gauge theories respectively. However, we will see that we run into some difficulties when applying these ideas to Young-Mills theories in D equal 3 plus 1 dimensions. Ya, tapi nanti ternyata we will run into some difficulty when applying these ideas to Young-Mills theory in our dimensions. Given an instanton solution x bar tau like 2.53, oh ini x tau sama dengan a tan hyperbolicus omega per 2 tau minus tau not. We write the general xt as x equal x bar t ditambah dengan delta xt, and expand the Euclidean action as si x tau equal s instanton ditambah dengan suku tambahannya ya. Here S instanton equal SI X per tau. Ya, S instantonnya yang tadi nih, yang ini. Harusnya bisa dilihat dari tadi yang X-nya sama dengan X bar plus delta X-nya tinggal dimasukkan di sini aja. Kemudian di-expand pakai Taylor series seperti biasa. Nanti kita akan mendapatkan persamaan yang seperti ini. There are no terms that are linear in delta X because X tau solves the equation of motion. The expression of the action to quadratic order gives the differential operator delta. The semi-classical approach is valid if the higher order terms give subleading correction to the path integral.
For our quantum mechanics double well potential, one can check that these holds provide lambda very less than 1 in 2.52. Jadi Vx-nya ini dengan lambdanya itu sangat lebih kecil dari 1. For YAMLs, this requirement will ultimately make us think twice about the semi-classical expansion. Substituting the expansion 2.454 into the path integral, we are left with the usual. Jadi ini SE-nya ini tinggal kita substitusi ini ya. We are left with the usual Gaussian integral. It's tempting to write ya karena S instantonnya ini enggak bergantung dengan ini. Wait. Jadi XT-nya kita ganti ini, X bar plus partial X tau. Kemudian SE-nya kita ganti ini, S instanton plus ini. Nah, sepemahaman saya berarti nanti X bar-nya itu nggak berubah, yang berubah hanya ini, sehingga yang survive hanya ini. Sedangkan S instantonnya itu nggak bergantung dengan ini. Sehingga sisa di eksponensial yang nggak boleh keluar dari integralnya adalah ini. Kemudian kita bisa pakai Gaussian integral. Ini seperti biasa, itu adalah akar determinan dari delta. Oh iya. Jadi ini delta X dikali delta besar dikali delta X ya. Dan kita udah tahu kalau bentukannya seperti itu, maka integral ini itu sama dengan delta ini. Dengan mengomit suku-suku delta X3 ke atas. This however is little too quick. The problem comes because the operator delta has a zero eigenvalue which makes the answer diverse. Ya, tapi ternyata deltanya itu punya zero eigenvalue sehingga dia diverse. A zero eigenvalue delta occurs if there are any deformation of the solution X bar tau which do not change the action. Jadi zero eigenvalue delta itu terjadi jika ada deformation dari solution any deformation of the solution X bar tau which do not change the action. But we know that such deformation do indeed exist since the instanton solution are never unique. Kita tahu deformasi yang seperti itu ada karena instanton solution itu never unique. Ya, kita ingat tadi instanton solution itu bergantung dengan beberapa parameter ya. Contohnya tadi kalau SU itu ada 8 parameter yang bisa kita ubah-ubah untuk mengganti atau untuk variasi solusi dari instantonnya. Oh ini, they depend on the collective coordinates. In our quantum mechanics example, there is just a single collective coordinates. Tau not in 2.53 yang ya ini collective coordinate-nya. Maksudnya free parameter yang bisa kita ubah-ubah itu tau not-nya saja. Which means that the deformation partial x per partial x equal partial x bar over delta x equal partial x bar over partial tau naught is a zero mode. It is annihilated by delta. Jadi karena in our quantum mechanics example itu hanya satu single collective coordinate saja yang berperan yaitu tau naught, maka ini variasi X-nya itu adalah turunan dari X bar terhadap tau naught karena X bar-nya hanya bergantung dengan tau naught.
only ya pokoknya free parameter dari expiry itu tahu not gitulah. Nah, sehingga deformasi itu adalah zero mode. Artinya adalah eh, dia itu teranihilasi dengan operator delta ini. To deal with this, we need to postpone the integration over any zero mode. Nah, sehingga kita harus kita nggak boleh mengintegralkan terhadap zero mode-nya. This can then be replaced by an integration over the associated collective coordinate. For our quantum mechanics example, we see ini nanti akan sama dengan ini. Jadi dengan C is a Jacobian factor that comes from changing the integration variable from the zero mode to the collective coordinate. C-nya ini Jacobian factor yang karena untuk mengakomodir penggantian variabel dari zero mode tau not ini ke kolektif koordinat. Saya salah, ini yang zero mode itu ini ya. Zero mode ke kolektif koordinat tau not. Jadi sebenarnya ya seperti ini, cuman diganti menjadi tau not gitu ya ininya, apa namanya, integrationnya. We will not calculate it here. Meanwhile, the notation that prime means that we omit the zero eigenvalue of delta when computing the determinant. The upshot is that a single instanton give a saddle point contribution to the tunneling amplitude. Jadi tunneling amplitude-nya ini, ya dia disebut tunneling amplitude karena dia tadi mendeskripsikan pergerakan atau perubahan dari ground state minus A menuju E ya. Dan itu nanti akan sama dengan ini, KT times eksponensial minus S instanton. With K equal ini. Note that we have packaged all the things that we couldn't be bothered to calculate into a single constant K. The result above gives the contribution from a single instanton to the tunneling amplitude. But it turns out this is not the dominant contribution. That instead comes from summing over many such tunneling event. Jadi ternyata yang di atas itu bukanlah kontribusi yang dominan, sehingga solusinya itu yang sebenarnya adalah coming from summing over many such tunneling event. Jadi kita harus mengesam semua tunneling event. Consider a configuration consisting of a string of instantons and anti-instantons. Each instanton must be followed by an anti-instanton and vice versa. This configuration does not satisfy the equation of motion. Ya, konfigurasi yang seperti ini tidak satisfy equation motionnya. However, if the anti-instantons are well separated, tetapi ketika anti-instantonnya itu well separated with a spacing very greater than 1.1 over omega, then configuration very nearly satisfy the equation of motion. Maka konfigurasi yang seperti ini. Ketika anti-instantonnya itu well separated, atau ketika spacingnya itu antara anti-instantonnya ya, masing-masing anti-instantonnya itu very greater than 1 over omega, maka konfigurasinya yang seperti ini itu nearly satisfy the equation of motion. It fails only by exponential suppressor terms. We refer to this as a dilute case of instanton. Kita sebut ini sebagai gas instanton. As above, we should integrate over the position of the instantons and anti-instantons. Because each of these is sandwiched between two others, this lead to integration. Nah, karena tadi ya, jadi integrasinya seperti ini ya, where we are neglecting the thickness 1 over omega of each instantons.
A configuration consisting of an instanton and anti-instanton is more highly suppressed since its action is approximately an instanton. Jadi, konfigurasi yang dia memiliki n buah instanton dan anti-instanton is more highly suppressed since its action approximately itu ya, n as instanton. But as we now see, this contribution dominate because of entropic factor. There are many more of them. Jadi lebih banyak yang konfigurasinya yang seperti ini. Summing over all such possibilities, we have amplitude-nya sama dengan sigma n out 1 over n faktorial vt eksponensial minus n instanton pangkat n. Atau bisa dituliskan sebagai sin hiperbolikus seperti ini. Where we restricted the sum to n out to ensure that we end up in different classical ground state from where we started. Ya, jadi kalau n-nya nggak out, maka kita akan end in same classical ground state from where we started. Nah, sini dijelaskan nggak kalau kayaknya nanti dijelaskan di bawah. Oh, jadi kalau instantonnya satu, kan satu instanton itu mempunyai interpretasi bahwa dia mengubah atau tunneling gitu dari suatu ground state ke ground state yang lain. Itu satu instanton. Kalau dua instanton berarti ketika kita sudah tunneling, kita tunneling balik. Sehingga N atau apa namanya hasil akhir kita ya balik lagi ke ground state awal. Dan kita nggak pengen seperti itu. Sehingga makanya kita hanya stick to N out. Karena satu instanton itu punya interpretasi dia mengubah atau dia tunneling dari satu ground state ke ground state yang lain. Di sini kayaknya dianggapnya ground state-nya cuma dua. We haven't made any effort to normalize this amplitude, but we can compare it to the amplitude to propagate from the state minus A back to minus A. Nah, kalau yang minus A to back minus A, ya berarti N-nya even ya. Atau nanti bisa dituliskan sebagai cos hyperbolicus. In the long time T to infinite, we see that we lost information about where we started. And we are equally likely to find ourselves in either of the ground state A or minus A. Kalau T-nya menuju infinite, kita nanti bisa, sepertinya nanti hasilnya sama gitu. Maksudnya amplitude-nya sama. If we were more careful about the overall normalization, we can also use this argument to compute the energy splitting between the ground state and the first excited state. As an aside, you might notice that the calculation proof is identical to the argument for why there are no phase transition in one-dimensional thermal system, given the lecture on statistical field theory. Ya, di atas itu mirip dengan argumen bahwa tidak ada phase transisi fase di one-dimensional thermal system. Oke. Back to Yang-Mills instanton. Now we can try to apply these same ideas to Yang-Mills instanton. Unfortunately, things do not work out as nicely as we might have hoped.
We would like to approximate the Young-Mills path integral. Kita mau mengaproksimasi ini by the contribution from the instanton saddle point, dengan kontribusi dari saddle point-nya si instanton. Maksudnya kita berharap saddle point-nya itu dominate gitu ya. Jadi kita bisa mengaproksimasinya dengan saddle point-nya saja. There are the usual issues related to cage fixing, but these do not add anything new to our story. So we neglect them here and focus only on the aspect directly related to instanton. We'll be more careful about cage fixing in section 2.4.2 when we discuss the beta function. Ya, nanti ketika ngomongin beta function, kita akan lebih dijelaskan gitu. Let's start by again considering the contribution from a single instanton. The story proceeds as for quantum mechanics example until we come to discussing the collective coordinates. For the instanton in quantum mechanics, there was just a single collective coordinate tau naught. For our Yang-Mills instanton in SU2, there are 8. Ya, jadi karena ya tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, ada 8 collective coordinate di instanton Yang-Mills SU2. 4 of these are associated to translation. In Euclidean spacetime, they play the same roles as tau naught, and integrating over them gives a factor of the Euclidean spacetime volume Vt, with V the 3D spatial volume. 3 of the collective coordinate arise from the global part of the gauge symmetry and can be happily integrated over, but this leaves us with the scale size rho. Nah, sisanya scale size rho. These two should be singled out from the path integral and integrated over. Ya, dan kita harus mengintegralkannya. With an integral of the form seperti ini. Jadi sisanya ya z-nya atau fungsi partisinya itu seperti ini ya. Jadi kita mengintegralkan ke semua kolektif koordinatnya. Whereas before, Cairo includes contribution from the Jacobians and the one loops determinant. Jadi ya semua yang konstannya termaktub di Cairo-nya ini. Now, however, it is a function of the instanton scale size rho, and so we should do the hard work of calculating it. Ya, jadi ini integral yang rho-nya ini harus dihitung. We want to do this hard work in part because the calculation is rather involved, and in part because, as we advertise here, the end result doesn't offer quantitative insight into the behavior of Yang-Mills. It turns out that the Cairo causes the integral diverge at large rho. This raises two concern. Ya, jadi ada dua masalah atau ya dua hal yang penting. First, it is difficult to justify the dilute instanton case approximation if it is dominated by instanton of arbitrarily large size, which are surely overlapping. Oh, jadi penggunaan aproksimasi dilute instanton case, yaitu ketika entah instantonnya spacingnya itu sangat lebih besar dari 1/omega, itu susah karena arbitrary large size which are surely overlapping. Second, and more pressing, it is difficult to justify the saddle point expansion at all. This is because, as we describe in some detail in the next section, the gauge coupling in Yang-Mills runs. It is small at high energy but becomes large at low energy. Ya, ini peculiar property dari Yang-Mills ya. Jadi Yang-Mills couplingnya itu kecil di high energy dan besar di low energy. Jadi kalau coupling konstannya besar kan kita bisa pakai perturbation teori. Ketika gauge couplingnya kecil, yang seperti square-nya, kalau G-nya kecil, maka kita nggak bisa pakai perturbation teori. Padahal kita tertarik juga behavior ketika low energy.
This means that any semi-classical approximation, such as instanton, is valid for describing short distances processes, but breakdown at large distances. Ya, jadi energi dan distance itu berbanding terbalik ya. Kalau high energy berarti dia small distance. Kalau low energy berarti dia large distance. Nah, karena tadi di low energy uh, kita nggak bisa pakai semi klasikal, harus pure quantum karena perturbationnya nggak bisa dipakai, maka ya itu breakdown. Jadi semi classical approximation-nya breakdown ketika large distance atau low energy. Karena coupling constantnya bisa. The fact that our attempt to compute the partition function is dominated by instanton of large size is really telling us that the whole semi-classical strategy has broken down. Ya, karena tadi kita kan case approximation-nya itu dia spacing-nya besar ya. Berarti kalau spacing-nya besar apa namanya low energy. Kalau low energy berarti kita nggak bisa pakai semi-classical. Instead, we are going to face up the fact that Yang-Mills is strongly coupled quantum field theory ya. Jadi intinya pokoknya Yang-Mills itu strongly coupled quantum field theory. Jadi nggak bisa pakai semi-classical strategy ketika semi-classical strategy ketika low energy atau ketika instantonnya large size. Padahal tadi kita butuh instantonnya itu large size untuk mendeskripsikan instanton tadi. It's a little disappointing that we cannot push the instanton program further in Yang-Mills. However, it's not all doom and gloom, and we won't quite leave instanton behind in these lectures. There are situations where instantons are the leading contribution to a certain process. We'll see one such example in section 3.3.2 in the context of anomaly. Although, for more impressive example, one has to look to supersymmetric field theories, which are under great control and beyond the scope of this lecture. Ya, jadi karena instanton yang tadi kita jelaskan itu susah untuk dievaluasi secara semi klasik, ya ya udah gitu. Kita nggak bisa lagi menganalisisnya hanya menggunakan cara-cara yang seperti tadi, cara semi klasik. Harus benar-benar kalau mau dianalisis harus menggunakan kuantum. Okay, I think this is a good time to stop karena sudah pembahasannya berbeda dan sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membahas section 2.4 the flow of strong coupling, karena tadi kita sudah membahas bahwa yang bersitu strongly coupled quantum field theory, maka kita akan menganalisis hal tersebut lebih lanjut di section 2.4.